मोर भूगोल रे भल होउथिला मोर साहित्य रे चयर उथिला ये मोर भूगोल रे भल होउथिला ये मोर साहित्य रे चयर उथिला जो दिन छिए नाली ओढ़ी बजेई देला सार मोर सबु अंक भूल हेई गला गला रे सबु अंक भूल हेई गला 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 तो सेही दिनो सब पाठ पढी पढी गला अच्छा न ताको गला आगे पचार ताको कोन पचारि से जानछि मो पाठ पढी गला एटी पिल्ला मानको देखियो पचारि केमि उत्तर देबे अच्छा पिल्ला माने जहा को उत्तर आसीबो टी कहबो हैला पिल्ला काहे की अच्छा के कहि परिबो 3 गुणन 6 6 3 की पिले 6 3 की 9 9 आगे पिले ना नहीं के कहि देले जणे अच्छा अच्छा हो ठीक अछि से कहला कहला नहीं कहलो तो एमती लुचु जो काहे से भाड़िया तळे से काल कहनी ताले हैं से कहनी ताले से कहनी हो काल सगला तळ जेतले 6 की 18 18 कोले अग्रहताष्टाम दशताम जिगिसया हां राजा 18 प्रकार विद्या को हासिल करिथि आका वाह बड़ा पंडित राजा हां हां प्रजावत्सल राजा वाह आगे राज्य और राजा को विषय तो जानि चला आगु जीवा घटना घटिची कोन ताकू जानिबा हां शाबाश घटना हेची कोन कोन हेची आज्ञा गोटिए पद प्रमाण करिवे रीति जोगिय कवि राधानाथ वाह वाह कोले आस्तिला ग्रीष्म होई होई क्या के करनी ये आस्तिला ग्रीष्म होई महात्म व्याकुल विहंग कुले आगमन करिछि ग्रीष्म ऋतु हां ग्रीष्म ऋतु रे मनुष्य पशु पक्षी कीट तरु लता सबिए जला भाव को अनुभव करन वाह तने ग्रीष्म आसु पगत हेछि ये ग्रीष्म आसिला केमिति किमिति आसिला गोटिए पद हां हां आपण मानकर स्वभाव कवि मेहर प्रकृतिर कवि गंगाधर मेहर मेहर आना तू कले जीवन ने जौवन पारी ला सोमा बसंत पारी बने हेला ती सोमा अरे हेला ती सोमा हेला ती सोमा अरे बसंत पारी बने हेला समते मिसई देले हां समते काल जो हेगले मानटा कोन कटियो बोली कोठी जानि पालानी हला आर कोठी थांदा हां हो मनुष्य शरीर रे वाह जेमिति अवस्था पर अवस्था हां प्रथम रे बाल्यावस्था बाल्य तापरे पौगंड पौगंड कैशोर यौवन तापरे वृद्धावस्था बुधा बुधा तो ठीक सही भली हां ये षड़ ऋतु धरा को आसन हेला ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत और बसंत बसंत गोटिए ऋतु पर गोटिए ऋतुर आगमन खाली जाउची बसंत बढ़ी बने बढ़ी गला बसंत ऋतु चली गला बसंत ऋतु चली जिबा परे आज्ञा आसिला ग्रीष्म ऋतु आसिला ग्रीष्म ऋतु आसीछि छांद गोटिए पद छांद गाइबा वाह वाह नै कि कवि हेले दीनकृष्ण दास हाउ हाउ बहिर नाटा हला रस कल्लोळ ठीक अछि क अनुप्रास रे गोटिए पद छांद गांठ आज्ञा गांठ धीरे कले क्रमे मधु शेष हुआंते प्रवेश होइला ग्रीष्म समय होइला ग्रीष्म समय समय होइला ग्रीष्म
ଛାନ୍ଦକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ଆଗ ବୁଝିବା। ହଉ 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 କହିଲେ କ୍ରମେ ମଧୁ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ମଧୁ କହିଲେ ବସନ୍ତ, ଇଏ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ କବି ବଡ଼ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟା ହଁ କଲେ। ହଁ ହଁ କହିଲେ ହୋଇଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଠିକ ଠିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସି ଉପଗତ ହେଲା। ଇଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିବାରୁ ହେଲା କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ନା କରମାଳି କର। ବାহ କରମାଳି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କର କହିଲେ କିରଣ। କିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆଜ୍ଞା ଅତୀବ ପ୍ରଖର ହେଲା। ଠିକ କେତେ ପ୍ରଖର ହେଲା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନା ରହିଲା କମଳ କୁମାର ପରାୟ। ପରାୟ କମଳ କହିଲେ ଜଳର ପୁତ୍ର, ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଭୂମି। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ। ବାହ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣରେ ହୁଁ ବାଲି ମାଟି କଣ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିଲା? ନା 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 ବାଲି ମାଟି ଡହ ଡହ ହୋଇ ତାତିଲା। ହଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲିରେ ବାପ ପଥିକ ମାନଙ୍କର ପାଦ କେମିତି ପଡିଲା? ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମି ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମି ଅଶ୍ୱବତ। ବାସ୍ ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ହଁ ଅଶ୍ୱ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଯେମିତି ପଡେ ବାସ୍ ଟପ 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 ପଥିକ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଠିକ ସେମିତି ପଡିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ହଁ ରାଜା ପଦ୍ମସେନ ଡାକିଲେ, ହଁ ହଁ ସାରଥୀ 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 ରେ ଆଜ୍ଞା ରେ ହଜୁର ମଣିମା କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ରେ କହୁଛି। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମଣିମା ମୃଗୟାକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ଡକରା ହେଲା ମଣିମା ମୃଗୟାକୁ ଯିବା। ମୃଗୟାକୁ ଯିବା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରଥ ରେଡି କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହାୱା ଦେଇଛି ତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ରଥ ରେଡି ସୈନ୍ୟ ବି ରେଡି ଅସ୍ତ୍ର ରେଡି ଗିନି ରେଡି ପାଉଡର ରେଡି ଦର୍ପଣ ରେଡି ପାନିଆନ ରେଡି ରାଜ ନର୍ତକୀ ରେଡି ରାଜ ନର୍ତକୀ ରେଡି ପୁରା ସାତ ତାଳ ପାଣି ତଳେ ସାତ ତାଳ ପଙ୍କ ହଲଚଲ କଲା ହଲଚଲ କଲା ହଲଚଲ କଲା ଭିତରେ ରହିଅଛି ମୋର ମନର ସିନ୍ଧୁକ। ଆରେ ତାଲ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନର ସିନ୍ଧୁକ, ଚାବି ଖୋଲି ଦେଇ ଯା। ମାଇଲା ରେ ରଜା ହରି